जय जगन्नाथ। देखो मु आज संडे अच्छी तो चुली माटी चुली रे केते सुंदर मोर जाल होची। एटा देखो आमर हांडी तो आज ये भात रांधि माटी हांडी रे भात बहुत टेस्टी। इथे केजी पाखापाखि खंडे चाउल पड़ो तो पखाड़ भी यार बहुत बढ़िया होता है। से जहाँ आज गरम खाइबू काली की पखाड़ भी खाइबू से मुझे बसईदेली पानी देवी। तो ये देखो मुझे चाउल पकईदेवी कम समय भितर भात भी हम बहुत टेस्टी। तो ये देखो मात्र 5-7 मिनट भितर चुली के सुंदर जलुची तेल भात भी पानी सी भी ताती गला। तो मुझे चाउल को भिजेक रखी धोईकी तो एथरे दूची पकई या घोड़ेदेवी। तापर से देखूँ आगू को आ गए चुली भी अच्छी तो ताकू से भी लगेबी से गोटे माटी हांडे आज हरड़ डाली करी। या बर्तमान घोड़ेदेवा भात हो। तो ये देखूँ इपटे या गोटे भी चुली मोर छोट चुलीटे तो सेटा लगे देती। आईटा एमती हूँ माटीर कड़े तो एथे बसैली डाली करने ताकू मु धोई देती। आ से भात चाउल पकेला बेले से किसी उषुम पानी को रखी थी। तो ये देखूँ मु जो हरड़ डाली की भिजेकरी रखी थी हरड़ डाली करने पूर्वर मिनिमम 10-15 मिनट पूर्व टी धोईकी रखी तो तार जो स्टार्च अंश सब थाए तो सब बाहरी जीव आउ बेटे बेसी गैस करनी हजम होबार भल साहाय्य कर। तो देखो मोर भातटा के कम समय भितर केमती फुटला चुलीटा के सुंदर जलुची। यहाँ बहुत बढ़िया चुली है मतलब चुली करने भी बहुत भल लगे खुशी लगे। तो ये भी देखो डाली जो पानी अल्प टिके गरम थिला भात चाउल पकड़ा पूर्व मुझे पानीटा बाहर कर देती तो टिके उषुम थिला। तो बर्तमान डाली पानी भी प्रस्तुत हो गला। तो एथर बर्तमान मुझे धोईकी रखी हरड़ डाली की पकई दूची। तापर हलदी गुंडा लुण हलदी गुंडा तो बर्तमान ताकू घोड़े देवा। तापर कि समय पर टमाटा पकईदेवा। एपट भात मोर आराम से फुटुची। तो बर्तमान देखो मोर भातटा केते सुंदर। तो ये तो समय लगे ताकू घोटे देवा। यहाँ भी माटीर घोड़णीटा ये देखो डालटा फुटीगला। धुआं तो निश्चिंत हम चुली जेहेतु किंतु शीत दिन में सकाल समयटा बर्तमान तो चुली पाखे बसिक करले भी तार बहुत भल लगुच। तो ये देखो टमाटो गोटे काटिकी रखीदे आउला अदा आ लंका तो अदा लंका छेचिकी बर्तमान पकईदेवा। आउ हेंगू देकी अदा आ हेंगू देकी केमती डाली करुँची बहुत टेस्टी डालीटा। तो एबे देखो डालीटा मोर एमती अधा अधा सीझी आसला। तो टमाटो पकई देसी आउ ये हूँ कंचा लंका आ अदा छेचा पकईदेवा। तार स्मेल बहुत बढ़िया हम टेस्ट भी बढ़िया आसो। टिके समय घोड़ेदेवा। एक्चुअली यार घोड़णीटा भांगीगला तो या ये होनी। तो भातटा भी एपटे बढ़िया से फुटुची। खेतरा प्रस्तुत होची। ये गोटे स्पेस थिला तो ये भी आम धनिया लगे खाई सारूँ। ये पालंग अच्छी लगी। यहाँ हूँ आमर किचेन गार्डन।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଭାତଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ପେଜଟାକୁ ଗାଳିଦେବି। ଆଉ ଡାଲିଟା ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ବସିଛି, ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଡାଲି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ରସୁଣ ଛେଚା ଚାଲିଛି। ଆମର ପୁଅ ମୋତେ କେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଛେଚୁଛି। ତ ମୁଁ ତ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି ଜିନିଷ। ହେଙ୍ଗୁ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ। ତବେ ଭାତରୁ ପେଜଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଡାଲିଟାକୁ ଫୁଟାଇଦେବା। ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତରୁ ମୁଁ ପେଜ ବାହାର କରିଦେଲି। ଭାତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖିଲା ଖିଲା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ପେଜକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲି। ତ ଭାତକୁ ଏବେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଚୁଲିରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି, ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ସେଇଟା ଡାଲିଟା ଆଣିକି ଏଠି ଫୁଟେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସକାଳ ଥିଲା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତଟା ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲିଟାକୁ ଫୁଟେଇବି। ଏଥିରେ ଡାଲିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ବୋଲି ଜମା ବି ତାତିନି। ଡାଲିଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫିଟି ଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଡାଲି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପଲମ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ତାତିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ମୋର ତାତିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଜିରା ପକାଇ ଦେଉଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବି ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜଟା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛେଚିକି ପକାଇଥିଲି ତ ଆଉ ପକାଉନି। ତେଣୁ ପିଆଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ହେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଡାଲିରେ ପକାଇଲେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଆସିବ। ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ୟାର ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ, ଡାଲିକି ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। ଯଦି କିଏ ଚିନି ମିଠା ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଥିବେ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଥିରେ ଚିନି ଟିକେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଭଲ। ଟମାଟୋ ତ ତମ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ସବୁ ଫିଟି ଯାଇଛି, ସବୁ ମିଶିଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଘୋଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଡାଲି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଟିକେ କରିବେ, ଆଉ ଚୁଲିକି ବି ଟିକେ ଦେବେ ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଚୁଲିର ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଟିକେ ପକାଇବେ, ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ବେଶୀ ସ୍ପାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲିଟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଡାଲିଟା ଓହ୍ଲେଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ରଖିଛି। ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିବି
पखाल खियाଯିब यहाँ एवं हूँ बाजिलाणी 10टा पाखापाखि हो आम ए खाइबू गरम भात आउ लंच रे खाइला बेले भात को पखाड़ी तो आलू पोड़ा सहित खाइबू चुली रे आउ निआरे आलू पोड़ा बहुत टेस्टी।